So, malikya na po ko og plastic. Mangita ko ano ko darebe. Kanang uy, naku, plaster siya. Hanshuwa. Naku, ako ang simod ay. Pero pwede na maghanshuwa ay kay sulod ra sa bulsa ang kamot. Ang style dire kay sulod bulsa ang kamot. So, welcome to me. Hello vlogger and vlogs. Welcome to me. Bring my pocket, yeah? The May pita ka. In the, yes. 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 So, we will Oopsie daisy. you bring the yabi? Because I will bring my camera. I don't know. So, kana bang kabalang ko ano eh. So look at my one, two, three, four. Gaya makagawa sa kong anak naman ti anak. Ay, why is that? This is how I wonder why. So, siguro matuyot sa camera. Ay. So, ipaabos siya gamay kay maulang. So, I wonder why. Wonder why. The snake outside. Pagpuyo lang ga sa sigig English, be, pag Bisaya ba. So, ladugay akong anak makagawas. What? Sirado na to kay paan. So, this is how I wonder why. I wonder why the stars at night shine big and bright for you. See a lemon tree. You know why. What? I wonder why, my experience over the Germany. My experience over the Germany place. So, dito tayo sa agay katugno basta kung kamot insakto lagi nagkuan ko guantes because if
if you are not using guantes, so it is tugnaw kaayo. Look at the tree. Wala na siya yung mga dahon. Hi. Korean daw na siya. Humanidad. Agray kainit sa akong Kaya sa nilang hilong yung kot ng bakit. yeah. Gaputi-puti oh. Ito ipakita ha. Kaputi-puti ang kuan. Ang among dalan. Yes. Ooh, Sneyman. Yang akong isnay dito, di man to isnayman. Kuan man to. O diba? Ang mga Bisaya, bisan asa na siya. Nagkalo man ko, pero butog-nam, niya pinang palibot. Ay. -3. -3 today? My God, that's why it's very cold. Aga, isa itago ang camera, bitay tugna. Shies. Nipit mo.